नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुश्री वेलकम करुच्ची आपण मानू आज गोटे नुआ ब्लॉग रे। आज आम आसी पहुँची जाइचु ओडिशा राज्य पुस्तक मेला महोत्सव 2025 रे। आमे तो आगुर आसीचु बट लियान को प्रथम करी आज नहीं आसीचु बुक फेयर देखा पाई। बहुत आगुर ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी तो 17 तारिख रे सरी जीव शुणिकी आमे पळे आसिलु बुलिबा पाई पुस्तक मेला। तो लियान को आगुर तो से गोटे छोट बुक फेयर देखी बालीजात्रा रे हितला बट सेटा बहुत छोट थिला। म कहिथिलु जे आमे तते बड्ड बुक फेयर नहीं कि जीवो तो आज फाइनली आमे ताको नहीं आसीचु गोटे बड्ड बुक फेयर को। तो चलंतु देखिबा। संडे थिला बहुत भीड़ थिला तो आमे एठिके जल्दी बाहर की पळे आसीथिलु तथापि भीड़ ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइतला। आसला बेल को हमर पुरी रो जो ऐतिहासिक परंपरा रही साही जातर मेढ़ नाच तो सेटा देखि के लियान टिके अटकी गला जेहेतु तार से बहुत वीकनेस रही। तो तापरे भीतर को एंट्री कलु। बुक फेयर एते बड़ से केबे भी देखि नथला तो देखि के से बहुत एक्साइटेड थिला। आशा करुँची आज ब्लॉगटी आपण मानक निश्चय भल लगे। जदि भल लगे गोटे लाइक करदे कमेंट करके निश्चय जनइबे केमती लगे आज ब्लॉगटी। जदि फर्स्ट टाइम विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखरे थे बेल बटन प्रेस करदे ताकि मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे खूब शीघ्र पहुँची पार। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ गोटे स्टॉल लगी जो थे महाप्रभुंकर चतुर्धा मूर्ति थिले तो सेठी टिके रही ठाकुर को आगे प्रणाम ही गलु। तापरे टिके देखी आसिलु कौन कौन सब बही अच्छी तो ता भितर बही खोजु खोजु लियान दार पाईगला ता अजांकर बही माने अजांकर संपादित बही अमृत अनुभव देखिकी ता मन पूरा खुशी होगा जाओ अजांक बही ये अच्छी। तो टिके कहला मामा मोर गोटे फोटो उठे दे मु अजांक पाक पठेबी संगे संगे वीडियो कॉल करके ता अजांक देखईदेला देख तो अजा तुम बही ये अच्छी। तो आउ गोटे जोड़े स्टॉल में अजांक बही आम पाइलु तो देखिकी बहुत खुशी होगा लियान जे अजांक बही एत फेमस हो गलानी तो समस्ते से बही खोजुचंदी बुक फेयर में। तो प्रथम तो ताको बुक फेयर नहीं कि आसबार आमर उद्देश्य थिला जे से देखो जे बहीर इम्पोर्टेंस केते लोक माने बही आज भी खोजुचंती आम लाइफ रे बहीर केते अवदान रही। तो आगुरु तो आम सब बही ही खोजुथुलु सब जिनस खोजिया पई किछि भी जानिबा पई बही ही खोजुथुलु। तो आजिकली पिला माने जेहेतु ए सब जिनसरू डिप्राइव रहउचंती समान को सब गूगल ले मिल जाउची सब जिनस तथ्य समान इंटरनेट रो खोजिकी पाई जाउचंती तेणु करी समान बहीर आवश्यकता एते फील करू नाहंती। बस ताको एटा ही रियलाइज करेबार थिला जे जेते जुग आगु को जाउना काहेकी बहीर रिप्लेसमेंट केबे भी हेई परिबो नाही। ता भीतर आमे देखिया को पाइलु जणे स्केच आर्टिस्ट गोटे पिलाटीर स्केच बनौथले तो लियान टिके रही गला देखिबा पई जे केते सुंदर से लाइव स्केच बनौथले। आ वीडियो माध्यम रे देखिबा और लाइव देखिबा भीतर तो बहुत फरक रही। तो देखिकी बहुत ही आश्चर्य लगुଥାଏ जे केते सुंदर भाबरे से किछि मुहूर्तक मध्यरे से गोटे स्केच एकदम डिटो बनिकी रखीदेले। तो ता भितर आम पड़े आसलु पुणी बुक फेयर भितर को बही टिके खोजी पकेलु देखी पकेलु कोटा किछि आमर दरकार आसीबो कि नाही ताको टिके रिसर्च भी करूथुलु। तो लियाना तार पापा मध्य लागी पड़चंदी बही खोजिबारे जे कोन नै कि जिबा तो से किछि साइंटिस्ट मानक ऊपर साइंस ऊपर बही आम देखुथुलु जेहेतु लियान से मध्य बहुत आग्रह रही। तो ता भीतर खोजी खोजी किछि बही पाइलु। लियान जिते भी दूरे रहिले भी बही ठारू मु ताको प्राय चेष्टा करे जे से बुक रीडिंग करू तापई बेले बेले मझिरे मझिरे मु किछि ना किछि बही मगे दिए कि नहीं आसे कोठो भी स्टोर हो ऑनलाइन हो मु तापई बुक्स आणु थाए रेगुलर बेसिस रे ताकि गोटे गोटे नुआ नुआ बही सहित से इंट्रोड्यूस हेउ थाउ आ नुआ नुआ जिनस से जानिबा को पाउ थाउ। ता छड़ा मोबाइल ठारू दूर रे किछि बही पढ़िबारे से समय दो ए हैबिटटा तार पाठ पढ़ारे मध्य काम रे आसे।
ତାର ତ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଯେମିତି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବହି ସେ ସେଠି ଯେମିତି ପାଇଗଲା ଯେମିତି 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଆମର ନବଦୁର୍ଗା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ତ ତା ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ମଜିଗଲା ସେ ବହି ପଢ଼ିବାରେ। ତ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍କୁ। ବୋଧହୁଏ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ଏକେ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ତ ସେଟା ତ ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଏକେ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ତ ଏଠି ଲିଆନ୍ ବି ଦେଖିକି ପୁରା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଟ୍ରେଜର୍ ଅଛି ବହିମାନଙ୍କର। ତ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତା ଯେ ଅଜାଙ୍କର ବହି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଅମୃତ ଅନୁଭବ ବହି ତା ଅଜାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଏଇ ବହିଟା ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଅଜାଙ୍କର ବହିର ବହୁତ ସାରା ଏଡ଼ିସନ୍ ଦେଖିକି ସେ ବି ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖାଲି ତା ଅଜାଙ୍କର ନୁହଁ ଆମ ଘରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପିଇସା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହି ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ବହି କି କିଛି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଲିଆନ୍ ତ ଏତେ ସାରା ବହି ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥାଏ ଯେ କେଉଁଟା ଧରିବି କେଉଁଟା ଦେଖିବି ଜଜ୍ ବି କରିପାରୁନଥାଏ ଯେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା କେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଫଟୋଜ ଆଉ ନାଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଉଥାଏ ଦେଇକି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଇଟା ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଇଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟରମାନଙ୍କର ବହି ଫେମସ୍ କିଛି ବହି ଫେମସ୍ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଉଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥାଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ପାଠରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ସେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି ସେ ବହିଟା ସେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛି ତ ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର ଏମିତିଆ କିଛି ବୁକ୍ ଫେୟାର ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲାଇଫ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଏନକରେଜ୍ କରିବାରେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନେବାଟା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ ନେବାଟା ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ଏତେ ବଡ଼ ବୁକ୍ ଫେୟାର ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆମ ହାତରେ ଫେରେ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା ବୁକ୍ ଫେୟାର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ତ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁ କଭର୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ସବୁ କଭର୍ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ସେଇଦିନ ହିଁ ଯେତିକି ବୁଲି ପାରିଲୁ ପାଖାପାଖି 1/4 ବି ବୁଲିଥିବୁ କି ନାଇଁ ଡାଉଟ୍ ତ ଯେତିକି ବି ବୁଲିଲୁ ଆଉ ଲିଆନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁ କୋରାପୁଟ କଫି ଷ୍ଟଲ୍ ସେଠି କଫିର ବାସ୍ନା ଏତେ ହେଉଥିଲା ତ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲୁ ତା ଭିତରେ ବଟ୍ ସେଠି କଫି ପାଇଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହିଁ ଦେଖିକି ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ କଫି ଆଉ ପିଇ ପାରିଲୁନି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା ତ ବୁକ୍ର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ରହିଗଲୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଲୁ।
बुक फेयर बुला आमर सेतिकिरे ही सरीगला आउ तो समय नथिला तापर आमे पळे आसिलु गोटे बाहागर अटेंड करिया पई। तो लियान कौन कौन सब बुक्स नहीं कि आसी चलतु टिके देखी नबा। आशा करुँची आज ब्लॉगटी आपण मानक निश्चय भल लगी आज ब्लॉगटी को ताहले एंड कर दूची पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।